भाई चल भाई मीना सफिया फिर शराज वाला कब से चल भाई चल भाई चल भाई हाय हाय चंगे बड़े बड़े आए पिछला अख्तर खान अख्तर खान ओए होए शाबाश बलराज शाबाश क्या बात है क्या बात है बलोचा बलोचा हाय 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 वड़ैच सच बलोचे पे आ गया सर चौधरी बासित शाबाश 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 चौधरी मोहम्मद इरफान गोदल खुशाबने चौधरी इमरान लाडो गुजर पॉइंट हो जी सही ना हौसला कर ले हमने कई बार समाने के भरम तोड़े हाय 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 हाजी जहीर हाय 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 दिया 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 नहीं बहुत अच्छे हाय 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 लास्ट पॉइंट ऑल चौधरी अब्दुल बासित जिला खुशा हाय 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 सरदार अख्तर खान हाय हाय वड़ैच बाजी वाह चौधरी इमरान लाडो गुजर पॉइंट जी मधुवाना खरला चौधरी बासित बलोच बिस्मिल्लाह बलोच साहब जिंदाबाद शहादत अमीर सरदार अख्तर खान चौधरी नवीद अहमद वड़ैच पिंडी मौर्य से आप सब वाह 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी शाबाश बलोच शाबाश सलमान अमान साहब हाँ हाँ हाँ
میاں سفیان زندہ باد شاباش بلوچ شاباش چل وڑائچ چودھری عمران لاڈو گجر زندہ باد محترم ملک نظر صاحب رئیس صاحب کنوال ہوئے 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 گجر تو گجر کیا بات ہے شہادت امیر زندہ باد بھائی اینو تھالا لے بہت اچھے اللہ اکبر سردار فیض کونڈ صاحب آمدی چودھری نوید احمد وڑائچ سردار اختر خان چودھری باسط شاباش بلوچ شاباش کیا بات ہے یار ہائٹ گھٹاؤ ہائٹ گھٹاؤ چودھری شہناز احمد ولرا چودھری نوید احمد وڑائچ خوشابنے خوشابنے چودھری سردار اختر خان بلوچ چودھری نوید احمد وڑائچ چودھری باسط شاباش خوشابنے شاباش ضلع گجرانوالہ وڑائچ صاحب کیا بات ہے سردار اختر خان بلوچ ٹھیک ہے سردار رحمت شرکر چودھری باسط سردار اختر خان کھڑا لو کھڑا لو بٹوانے والے اینج نہیں شہباز زوردار تاریاں تو واٹی واسطے دیر آئے درست آئے سردار فیض کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چودھری باسط شہادت امیر جی بسم اللہ وڑائچ 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 ہائے ہوئے کیا بات ہے زندہ باد میاں سفیان زندہ باد چودھری باسط شہادت امیرہ فینو پھل ضلع خوشاب کیا بات ہے اچھا ڈیفنس بھائی زندہ باد بہت اچھے ممنونہ جناب چودھری محمد یونس کرمال صاحب کلاب عباس اصلی صاحب سردار مظہر عباس مدری صاحب رئیس صاحب کنوال ضلع جیل افسر مہربانی پھیٹو سور سلان پھیٹو سور ہائے وڑائچ ہائے وڑائچ ہائے جناب محترم بابر عباس صاحب نوید گجرا صاحب اگر آواز سن رہے ہو سردار فیض کونڈ صاحب سٹیج علی صاحب تیار فرما رہے رابطہ کر رہے ہائے کنوال والے ہائے زوردار تاڑی علی سردار انیس رضا خان مہربانی سردار بیگم عباس زندہ باد چودھری عمران لاڈو گجر نپشن آل ہے آلہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں کیا بات ہے پہلی گیم تو وینر چودھری نوید احمد وڑائچ